نہیں، اس امکان تے جائیے تو پھر کوئی بھی دنیا دا کام جڑا ہے وہ نہیں ہو سکتا، سارے کام ہی رک جان گے۔ اس لیے اپنی پوری کوشش کے بعد دلائل دے نال جو بھی علم حاصل ہوئے، اس تے بھی اگرچہ زن دا لفظ بولیا جائے گا مگر در حقیقت یہ علم ہے اور اس تے عمل کرنا واجب ہے۔ زن دی ایک قسم یہ ہے کہ کسی وجہ تو دل دے اندر ایک خیال آ جاتا ہے، بندے دے دل دے اندر ایک خیال آ کے ٹھہر جاتا ہے، مگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، بغیر دلیل تو دلیل نہ ہون دی وجہ تو دل دے اندر اس دے ہون دا یا نہ ہون دا امکان برابر ہوندا ہے، اس نو شک بھی کہندے نے، یا اس دے ہون دا امکان اس دے نہ ہون دے امکان تو تھوڑا ہوندا ہے، یہ وہم ہوندا ہے، وہم، اس دا نام ہے وہم۔ زن دیاں یہ صورتاں جڑیاں نے مذموم نے، انہاں تو اجتناب کرنا واجب ہے، یعنی اگر انج دا بندے نو خیال آوے تو وہ تو بچنا چاہیے، بچو گے تو پھر محفوظ رہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وکونوا اخوانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ نو بدگمانی تو دور رکھو، کیونکہ بدگمانی جھوٹی بات ہے، جاسوسی نہ کرو اور نہ ہی کسی دی ٹوہ دے اندر لگے رہو، اور ایک دوسرے دے نال بغض نہ رکھو، آپس دے اندر بھائی بھائی بن کے رہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بار بار ارشاد فرمایا، ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ لوگ صرف اپنے گمان دی اور اپنی خواہشات دی پیروی کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، وہ صرف گمان دے پیچھے چل رہے ہیں، اور بے شک گمان جڑا حق دے مقابلے دے اندر کسے کام دے اندر بھی نہیں آتا۔ حق اور چیز ہے، گمان اور چیز ہے۔ جس طرح کسے دے بارے دے اندر بدگمانی کرنا حرام ہے، بالکل اسی طرح مسلمان اور مومناں نو چاہیے کہ کوئی بھی کام ایسا نہ کرن جس کی وجہ تو بدگمانی پیدا ہو۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر میں گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما نے، آپ دی ازواج مطہرات بھی تشریف فرما نے۔ رات کا وقت ہو گیا، مجلس برخاست ہوئی، آپ فرماندیاں نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج مطہرات اپنے گھراں نو جان لگیاں اور میں بھی جان لگی، تے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں آواز دے کے بلایا اور فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، تہاڈا گھر دور ہے لہذا میں تہاڈے نال چلنا وا۔ حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ میں جان واسطے جلدی کیتی، لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مینوں روک لیا اور آپ میرے نال آئے میرے گھر تک۔ آپ دا گھر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ دی حویلی دے اندر سی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں آپ دے نال آئے تو دو انصاری صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے وہ بھی صحابی نے، انہوں نے آپ نو ویکھ لیا، ویکھ کے تے وہ جلدی جلدی اگے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دونوں صحابہ نو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ ادھر آؤ، یہ ویکھو اے صفیہ بنت حی ہے، اور میں انہاں دے گھر تک چھوڑن آیا ہاں۔ انہاں عرض کیتی سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تسی اللہ دے رسول ہو، اسی تواڈے تے کیویں شک کر سکنے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یقیناً انسان شیطان دے جسم دے اندر خون دی طرح سرایت کردا ہے، انسان دے جسم دے اندر جس طرح خون دوڑدا ہے شیطان بھی اسی طرح دوڑدا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مینوں اندیشہ ہو گیا کہ وہ تواڈے دلاں دے اندر کتے بدگمانی نہ ڈال دے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق کتے بدگمانی نہ ڈال دے۔
جنہاں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق جنہاں دے ذہن وچ یا دل وچ بدگمانی آ جائے تو انہاں جانا کتنے وے؟ دوزخ وچ جانا۔ اس تو بچنا چاہیے۔ حسد کرنا، کسی دے کول کوئی نعمت آ جائے اس نو ویکھ کے جل جانا اور اس دے حقدار نہ ہون دا انکار کرنا، یعنی اس دے حقدار ہون دا انکار کرنا کہ یہ نعمت اس دے کول آئی ہے، کیوں آئی ہے، انکار کر جانا، دل دے اندر حسد کرنا اور دل دے اندر یہ تمنا رکھنا کہ کاش یہ نعمت جڑی اس دے کولوں چھن جائے، دور ہو جائے۔ یہ سب حسد دیاں صورتاں نے۔ یہ وہ بیماری ہے جو دلاں نو کھا جاندی ہے، بھائیاں دے اندر دشمنی ڈال دیندی ہے، بندے دے ایمان نو دیمک دی طرح کون دی طرح لگ جاندی ہے اور کھا جاندی ہے۔ بد قسمتی یہ وے کہ اسی حسد نو ایک فطری کفیت کہہ کے قبول کر لیا۔ اگر کسی دے کول مال ہوئے، علم ہوئے، عزت ہوئے، شہرت ہوئے یا صلاحیت ہوئے، جیسی بجائے شکر اور دعا کرن دے اس دے زوال دی آرزو کرنے آ کہ یا اللہ یہ دے اتنے زوال بھیج۔ اسی یہ نہیں کرتے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ نعمتاں فلاں بندے نے دتیاں نہیں، سانوں بھی عطا فرما، یہ دعا ہے، ایسا ہی کہنا چاہیے۔ لیکن اسی یہ نہیں کہتے، اسی آنے یا اللہ یہ دے اتنے زوال بھیج۔ اسی اس نو گناہ بھی نہیں سمجھتے، بلکہ یہو جی گفتگو دے اندر اپنے تجزیے شامل کرنے ہاں اور دوسرے نو بھی اس منفی سوچ دے اندر شامل کر لینے ہاں، اپنے نال ملا لینے۔ اور اسی یہ بھول چکے ہاں کہ حسد صرف دوسریاں دی نعمت دے خلاف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ دی تقسیم دے خلاف اسی چلے جانے ہیں۔ جو کسی نو دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اگر اسی اس کو حسد کریں گے تو حسد ہوتے تو ہوئے گا ہی ہوئے گا۔ اسی اللہ تعالیٰ دے تقسیم دے اتنے بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ نے انہوں اتنا کیوں دیتا، اللہ تعالیٰ دی تقسیم دے اتنے بھی اعتراض ہوئے گا۔ حالانکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نو 5 نصیحتاں فرمائیاں، انہاں دے وچ ایک یہ سی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ دی تقسیم تے راضی رہو، سب لوگاں نو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دی تقسیم تے راضی رہو، سب لوگاں تو بے نیاز ہو جاؤ گے، سب لوگاں تو بے نیاز ہو جاؤ گے۔ جدو اللہ دی تقسیم تے راضی ہو جاؤ گے نا پھر سب لوگاں تو بے نیاز ہو جاؤ گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ کاش وہ تانوں تواڈے ایمان لیاؤن تو بعد پھر کافر بنا دین اپنے دلاں دے وچ حسد دی وجہ تو، اس دے بعد کہ حق تواڈے تے خوب واضح ہو گیا ہے سو تسی معاف کرو اور درگزر کرو، اتھوں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آوے، بے شک اللہ ہر چیز دے اتے قادر ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا او لوگاں تے اس تو حسد کردے نے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے اپنے فضل اور رحمت نال عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کسی تے فضل کرے اپنی رحمت کرے تو اس تو حسد کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دب الیکم داء الامم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هي الحالقۃ لا اقول تهلك الشعر ولكن تهلك الدين والذي نفسي بيده ولا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا انبئكم بما يثبت ذاکم لکم افشوا السلام بینکم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تواڈے اندر اگلیاں امتاں دے وچوں ایک مرض گھس آیا ہے،
ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ, وہ کیڑی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ حسد اور بغض، یہ وہ بیماری ہے کہ جیڑی من کے رکھ دینی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ سر دے بالاں نوں من کے رکھ دیندی ہے، بلکہ بندے دے دین نوں من کے رکھ دیندی ہے۔ اور قسم ہے اس ذات دی جس تے قبضہ قدرت وچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے کہ تسی لوگ جنت وچ نہیں داخل ہوو گے جدوں تک ایمان نہ لے آو، اور مومن نہیں ہو سکتے اتوں تک کہ آپس کے اندر محبت نہ کرن لگ پو۔ اور کیا تانوں ایسی بات نہ دساں کہ جس دے نال تواڈے درمیان محبت قائم ہو جائے؟ وہ بات کی ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تسی سلام نو آپس کے اندر عام کر دیو، یعنی جدوں بھی کسی مسلمان مومن بھرا نوں ملو تو ان کو وہ السلام علیکم، تیرے تے سلامتی ہوے، جدوں بھی ملو سلام کرو۔ اس دے نال کی ہوے گا؟ ایک تے نیکیاں ودن گیاں، دوسرا خلوص پیدا ہوے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فتحت علیکم فارس والروم ای قوم انتم۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جدوں تواڈے تے فارس اور روم دے خزانے کھول دیتے جان گے، جدوں تواڈے تے فارس اور روم دے خزانے کھول دیتے جان گے تو پھر تسی کی کرو گے؟ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے نقول کما امرنا اللہ، ایسی وہی کہاں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے سانو حکم عطا کیتا، یعنی اسی اللہ دا شکر ادا کریں گے اور اللہ دی بارگاہ دے وچ مزید سوال کریں گے کہ یا اللہ سانو مزید اپنا فضل اور کرم عطا فرما۔ فارس اور روم دے خزانے عطا فرمائے نہیں، سانو ہور عطا فرما اپنے فضل اور کرم دے نال، اور نال اللہ دی بارگاہ شکر ادا کریں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا، آپ نے فرمایا تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغون او نحو ذالک۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تسی انہاں خزانیاں دے حصول دے لئی ایک دوسرے تو اگے بڑھن دی کوشش کرو گے، پھر ایک دوسرے کو حسد کرو گے، پھر ایک دوسرے دے نال قطع تعلقی کرو گے، پھر ایک دوسرے دے نال بغض رکھو گے، یا اس طرح دیاں دوسریاں بیماریاں دے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ حاسدین دے شر تو پناہ منگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر پوری سورت نازل فرمائی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کہیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی ہر روز صبح یہ سورت پڑھنی چاہیے، 3 دفعہ کم از کم اس کا ورد کرنا چاہیے، اول آخر درود شریف، بندہ بلاواں مصیبتاں تو پریشانیاں تو محفوظ رہتا۔ قرآن مجید کی سچی صورت۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نو کہ آپ کہیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرا لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کی برائی سے، یعنی جڑے گنڈ مار کے پھوکا ماردے نے یا ماردیاں نے انہاں دی برائی تو، اور حسد کرن والیاں دی برائی تو جدوں وہ میرے تو حسد کرن۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ نو بدگمانی تو بچاؤ، کیونکہ بدگمانی دیاں گلاں اکثر جھوٹیاں ہوندیاں، اور ایک دوسرے دے عیب دی جستجو دے اندر نہ رہو، ایک دوسرے دے عیب نہ تلاش کرو، اور نہ ہی کسی دی جاسوسی کرو، آپس دے اندر حسد نہ کرو، ایک دوسرے تو پیٹھ نہ پھیرو، یعنی
ایویں جڑا ناراض ہو جاتا بندہ پوچھے کی ہویا جی میں ایویں ناراض ہو گناہ ہوندا ہے۔ ایک دوسرے تو پیٹھ نہ پھیرو اور نہ ہی ایک دوسرے دے نال بغض رکھو۔ اللہ دے بندو آپس کے اندر بھائی بھائی بن کے رہو۔ صحیح مسلم صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک کے اندر حضور نے فرمایا کہ آپس کے اندر بھائی بھائی ہو جاؤ۔ لا یجتمعان فی النار مسلم قتل کافرا ثم سددا وقارب ولا یجتمعان فی جوف مؤمن غبار فی سبیل اللہ وفی جہنم ولا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جس نے کسی کافر نو قتل کر دیتا اور آخر تک ایمان اور عقیدہ اور عمل دی درستگی دے اتنے قائم رہا، وہ دونیں یعنی مومن قاتل اور کافر مقتول جہنم دے وچ کٹھے نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی کسی مومن دے سینے دے اندر اللہ تعالیٰ دے رستوں دا گرد و غبار اور جہنم دی اگ دی لپٹ اور حرارت اکٹھی ہو سکتی ہے، اور نہ کسی بندے دے دل دے اندر ایمان اور حسد جمع ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ علیحدہ علیحدہ چیزاں نے۔ جس بندے دے دل اندر ایمان ہے اس دے اندر حسد نہیں ہو سکتا، جے حسد ہوئے گا پھر ایمان نہیں ہے۔ اگر کسی بندے نے کسی کافر نو قتل کیتا ہوئے اور اپنے آخر تک ایمان عقیدہ اور عمل اس نے درست رکھیا تو حضور فرماندے نے جہنم میں اکٹھے نہیں ہون گے، جہنم میں صرف کافر ہی جائے گا، مسلمان جنت تے جائے گا۔ اور نہ وہ بندہ جڑا اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر ٹریا اور اس تے اللہ تعالیٰ دے رستوں دا گرد و غبار اس دے اتنے پی گیا، اور جہنم دی اگ دی لپٹ جڑی اس بندے دے اتنے پھر نہیں آوے گی۔ رشوت لین والے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والےو جو ایمان لے کے آئے ہو، اپنے مال آپس کے اندر باطل طریقے دے نال نہ کھاؤ، مگر یہ کہ تہاڈی آپس دی رضامندی دے نال تجارت دی کوئی صورت ہو جائے، اور اپنے آپ نو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تہاڈے تے ہمیشہ تو بے حد مہربان ہے، ہمیشہ تو ہی اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رشوت لین والے دے اور رشوت دین والے دونوں تے لعنت فرمائی۔ اور دوسری حدیث پاک لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رشوت لین والے اور رشوت دین والے دونوں تے اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ جو رشوت لیندا ہے وہ حقیقت کے اندر حرام کھاندا ہے، اور حرام مال انسان نو نہ صرف دنیا انسان دی خراب کرتا ہے بلکہ اس کی آخرت بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبیاں نو حکم دیتا، رسولاں نو حکم دیتا، فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے رسولو پاک چیزاں دے وچوں کھاؤ، نیک عمل کرو، یقیناً میں خوب جاننا وا جو تسی کردے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیتا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو حکم دے کے فرمایا کہ حلال کھاؤ اور صالح اعمال کرو۔ اس تو پتہ چلیا کہ رزق حلال کھانا عمل صالح دے لئی مددگار ہوندا ہے، یعنی بندہ رزق حلال کھاوے تو نیک عمل گنیا جاتا ہے، تے نیک عمل کرن واسطے رزق حلال ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کیا لوگو انہاں چیزاں دے وچوں کھاؤ جو زمین دے وچوں نکلیاں، حلال اور پاکیزہ چیزاں کھاؤ۔ وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اللہ نے تانوں جو کچھ دیتا ہے اس دے وچ حلال اور طیب کھاؤ اور اس اللہ تو ڈرو جس دے اوپر تسی ایمان رکھتے ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام ومبلسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذالک۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک بندہ لمبا سفر طے کرتا ہے اور اس دی حالت یہ ہے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے نے اور چہرہ جڑا اس کا خاک لود ہے اور وہ بیت اللہ دے اندر پہنچ گیا، خانے کعبے دے اندر پہنچ گیا اور ہاتھ پھیلا کے اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کرتا ہے یا رب یا رب، حالانکہ آپ فرماندے نے اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور حرام دی غذا دے نال اس دی پرورش ہوئی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس دی دعا نو کیویں قبول کرے؟ جھوٹ بولنا یہ بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا زبان دا ایک ایسا گناہ ہے جو زبان تو نکلتا ضرور ہے لیکن دل نو سیاہ کر جاندہ ہے، بندے دے دل نو کالا کر دیندا ہے، کردار نو داغدار کر دیندا ہے، بندے دے ایمان نو کھوکھلا کر دیندا ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جس دے نال نفاق جنم لیندا ہے، انسان دا بھروسہ ختم ہو جاندہ ہے، انسان گناہ تے گناہ کرتا جاندہ ہے۔ آج دے دور دے اندر جھوٹ نو معمولی جی بات سمجھ لیا گیا، لوگ کہندے نے جی بس مذاق کیتا سا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک جھوٹ ہر حال دے اندر ناپسندیدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والےو اللہ تو ڈرو اور سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ یہ سچے کون نے؟ اللہ تعالیٰ دے ولی سچے نے، اللہ تعالیٰ دے بندے سچے نے۔ آ مہینہ بڑا شانہ والا مہینہ ہے، ربیع الثانی، حضرت پیران پیر سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی الحسنی والحسینی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا وصال با کمال اس مہینے دے اندر ہویا۔ بڑی 11ویں شریف والا مہینہ اس نو کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ سچے نے جنہاں دا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہاں دے نال ہو جاؤ، وکونوا مع الصادقین، سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ اللہ دے ولی سچے نے، انہاں دے نال ہو جاؤ۔ پتہ چلیا جڑا اللہ دے بندیاں دے نال ہو جاندا ہے انہاں دی معیت اختیار کرتا ہے، دنیا دے اندر بھی فلاح پا جاندا ہے، آخرت دے اندر بھی فلاح پا جاندا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو اللہ تو ڈرو اور سچے لوگاں دے نال ساتھ ہو جاؤ، انہاں دے نال مل جاؤ۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے نشان فرمایا ایمان والیو تسی اللہ تعالیٰ تو ڈردے رہو اور بات سیدھی اور صاف کرتے رہو۔ سیدھی اور صاف تو مراد سچ بولتے رہو۔ اور اس دے نال کی ہوئے گا؟ اللہ تو ڈرو گے، بات سیدھی اور صاف کرو گے تو کی ہوئے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تواڈے اعمال نو درست کر دے گا، تواڈے اعمال نو درست کر دے گا اور تواڈے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ اور اس دے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی فرما برداری کرتا رہے، یقیناً اس نے بڑی کامیابی نو پا لیا، بڑی کامیابی نو پا لیا۔ فقد فاز فوزا عظیما، بہت بڑی کامیابی اس بندے نے حاصل کر لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر فإن البر یہدی الی الجنۃ وما یزال الرجل یصدق ویتحری صدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا وإیاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار وما یزال الرجل یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نشان فرمایا کہ تسی صدق دے اتے قائم رہو، سچ دے اتے قائم رہو، کیونکہ صدق جیڑا ہے نا وہ نیکی دے رستے دی طرف لے کے جاندا ہے، انسان نیکی دے رستے دی طرف چلاندا ہے اور نیکی جنت دے رستے دی طرف لے کے جاندی۔
सच जिहड़ा है वह नेकी तरफ लैके जाता है, नेकी जिहड़ी है जन्नत की तरफ लैके जाती है। और इंसान मुसलसल सच बोलता रहिंदा है या कोशिश करता है सच ते कायम रहन दी, हत्ता कि वह अल्लाह ताला दे हाँ सच्चा लिखिया जाता, अल्लाह की बारगाह दे विच वह सच्चा लिखिया जाता। जिहड़ा बंदा कोशिश करता सच बोलण दी, सच बोलता रहिंदा, गलतियां कुताहियां तो हुंदियां रहिंदियां ने, हर इंसान कोल हुंदियां ने, लेकिन जो बंदा कोशिश करे ना, अल्लाह ताला कोशिश दे ही तुहानूं फल मिलना। अल्लाह फरमांदा है कि इसनूं सिद्दीक लिख दिओ, ये सच्चा है, तो जिहड़ा सच्चा हो जाएगा वह जन्नत ते चला जाएगा। फिर फरमाया कि झूठ तो बचो, झूठ तो दूर रहो, क्योंकि झूठ कज रवी के रस्ते की तरफ लैके जाता, कज रवी अग की तरफ लैके जाती है। इंसान मुसलसल झूठ बोलता रहिंदा है और झूठ दा कसद करता रहिंदा है, इत्थों तक कि अल्लाह ताला के नज़दीक वो कज़ाब लिखिया जाता। कज़ाब माने झूठा, अल्लाह ताला की बारगाह दे विच झूठा लिख दिता जाता है, तो झूठा जिहड़ा लिख दिता जाएगा वह जहन्नम में जाएगा। गल ये की है जी, गल बंदे ने झूठ मारी, झूठ मारदा रहा, एक मारिया, दो मारिया, तीन, वो मारदा ही रहा, मारदा मारदा वो की करेगा, जन्मी हो जाएगा। उसका झूठ उसनूं जहन्नम में लै जाएगा, उसका सच ही इंसान का उन्होंने जन्नत च लै जाएगा। आखिर के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमान वालियो अल्लाह तो डरो और सीधी बात करो। हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया, क्या ईमान वालियो साहिब ईमान होने के नाते नाल तुहाडा हक बनता है कि अपने रब तो डरो, और जदों भी बोलो अपने लब नूं खोलो, मोती परो दो, मोती रोलो, सीधी सीधी बात करो, सच्ची बात करो। और यही साहबान ईमान की शान है, जिहड़ा बंदा ईमानदार है उसकी शान ही है कि जदों बोलेगा सच बोलेगा। हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर झूठ बोलने वाले के उत्ते लानत फरमाई है और फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह ताला की लानत है जिहड़े झूठ बोलते हैं। जमा का सीगा अलल काज़िबीन, अल्लाह ने लानत फरमाई झूठ बोलने वाले, जिन्ने झूठे ने सारे अल्लाह की लानत। पता चलिया कि झूठ बोलने वाले थे अल्लाह ताला की तरफ तो लानत बरसती है। लिहाजा ऐसी बुराई तो बचना हर अच्छे मुसलमान की पहचान भी है और शान भी है। किसी शायर ने फरमाया कि चिट्टी चादर अमलों वाली दाग ना लामी बंदिया, चिट्टी चादर अमलों वाली दाग ना लामी बंदिया, हशर दिहाड़े फिर ना आखी हाय रब्बा की बनिया। अल्लाह ताला मैनू और तुहानू सब नू इस उत्ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर दावा।